Hola amigo, amiga. For video today. Ay ay. Baliktad na naman for today's video. Samahan ninyo ako para marami tayo. Bibili ako ng pagkain ng manok. Let's go! Time check is 5:30 in the afternoon. Okay, oh. Nonoy sari-sari store. Sari-sari store. Vivid store. Ang day off silang duha. batos. Batos o wala ka finisher. Ha? Pila ka mo? Okay ko. Barato na bisa rayon. Jaguar 570. Ayun. Ako na lang magtapos. 580. Sariling ano, 570. busy mas mother. Safe service to. 570 variant sa Jaguar. Safe service. Yan. Apat ang apat. Excuse. Kulang. Yan, pareho ka sa 570. Oh, dia ada assistant. Sakto-sakto Jaguar. Apat. Wala lang, ang kwarta lang gawatan. Kulang. Ayan. Asa man? Rockford. So, Yan, pareho ka rin, 114. Tayo. Rockford. Ayan. Isang kilo. Isang kilo. 514. Ayan. Exactly. 6 kilos. Exactly. 540.